Hello guys! Welcome to my vlog. Welcome to another camping or van life episode. Today is more of camping at home in our lolo's place. I'm gonna show you province life. I'm gonna show you some of that. So, ito yung setup namin dito. This is camping style. Oh, I just thought of this idea kasi it's the weekend and as you all know, ang mahal ng gas. Sobrang expensive mag-travel. Parang nakapandemya din ang budget natin. So, we decided to just chill dito sa bahay namin. So, the kids can also join us. So, yan. That's Talia. Mga 6 people siguro makakatulog dito. Parang 4 sa tent, tapos 2 sa mga chairs. So, right now, I'm gonna show you, yun nga, ang buhay dito sa Provincial, guys. Provincial life. I'll show you my auntie. I got na. Tanawan ako ni Mahal. Oh no! Unsay giluto nimo, te? Unsay giluto nimo? Ay, rice pa to, guys. Yan yung rice. Yan. Kusina ni. That's malolo. Pero ipakugas siya dari. This is the lawoy. We're gonna make a lawoy. Laoy bula. Oh, magluto taron. Yeah. So, I'm gonna show you the manukan of my auntie. May manukan siya, pero it's not like pang business na manukan. Parang for personal consumption lang. Pag may birthday, ayan, nagdo-donate siya na isayang manok. So, ali dari be. Let's get inside. Let's get inside the chicken house. Come on. Come on, let's get inside the chicken house. Come on, come on. Come on. Dan may yan. Chicken. Let's get inside the chicken house. Yan. Come on, get inside. Close. Ayan, may mga chicken dito. Ayan, parang unsa na diha? Itlugan. Maimo jud ni sandala kay pura buyag gyud. That's the itlugan of the baygong sakita. naputol. Wala oy sakit kayo. Oy, yeah, close the door. Look at the door. That's the Ako na ko ni. itlugan. Yaman ni Mahal nang itidya sigiti. Ay, wala ni kaso kay man manukan man. Lili ay pa. Malangaw na ta diha. Ado. Bukan mo guna be. That's the ay ko ng camera. Oh, pa. That's mga hen na siya, guys. Mga hen yan, guys. Yan yung nangitlog na mga hen. These are bisayang manok. Usa ra day Pag may birthday, libre. Ito para bukas. Kani, mo ni. Wala ito, lutuin bukas. Ito na. Ayun na. Gulang na kay dahil. That's the first. Ato na ikuan. Kanang pressure cooker. Ayun taong day. Ay okay. Palangga ni. Palangga na paluoton pa ni. Oh. This is the father. This is the rope. Chicken ka na ni. Ayaw luka. May man siya chicken. Chicken. Hala to na balo baka balik na akong kinaon ani. Hilog. Chicken. Healthy ra ako daghan pud. Okay. Maana po tikal ko. Walay mga Malang inani akong balay te na. dai. Anak ra. May nangingitlog pa. Ayan si Joey, Master Agriculturist. Meron na tayong bulad. Lauoy. Yan. Rice. Ito mag-grill tayo ng something. Ay mo nang alaga?
Ma-allergy ra ba din na siya? Ang Pero, bibiron, yang gihatag ni Matisi, yang pagkaon Matisi ang gikuha. Ako Dali, 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 dali. gihatag. Mas mama. Sakit na ng paakla mo. kira na, wedding gid rin. Isa ko yung istorya dito. Ada, na-enjoy siya kay nas lataling, mura sila ga reunion. Mura sila ga reunion ni lataling. Na, unsa, what can you say about atong susan? Ay, pagsarapan ang usan-san. Ano ba rin mo? Makita ang taling ma-enjoy. Yung una, hindi niya siya. Ay, patuto ang taling kayo. Sige lang ba daot? Hindi, magdaot, timba. Daot no, sagdaira ko nang mga daot-daot. Normal na ng mga marites rulo. Di maunong. Okay na pa, di na pa. Di na pa. Isa, pinakasala sa Ginoo. Bibi. Bacon cut. Di na pa, di na pa. Ano? Yan. Video. Good morning guys. Grabe ang ulan gabi. I mean, it was raining so bad last night. Diyan pa rin kami sa tent. Unfortunately, yung isang dog gusto din niyang matulog dun sa tent. So, yan. Yung isang part nun, wet. Doon siya talaga kasi, I don't know how to explain it. Kasi because of him, doon yung na wet. May wet part. Yung dibuhat eh. Murong-murong ano ano. In English, ano kayo? Feeling. Kaya magkuhan ka, you are dressing man ug magkiraay ka. Sabi mo, lulo na po ni mo. Ano? Ay, mas kayo.